Siku ya kimataifa ya wanawake iliadhimishwa Jumatatu hii Machi 9 na wanawake wa Mundo Mapenzi Kimonyo FOMAC Raveke Mkaa hapa jijini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini. Akitumia fursa hiyo, mkurugenzi wa Mundo hiyo akiwakilisha kiongozi mkurugenzi mtendaji Mapenzi Kimonyo aliwataka wanawake hao kufikia uwezeshaji wa kifedha katika nyanja zote za maisha. Wanawake tujitegemee, na hatuwezi kuweza kujitegemea kama hatuyue droit zetu. Leo kama uko na mtoto musika kunyumba, mubebe kwa masomo na ukuwe na mfundisha kama weye uko na akili. Mnaona gisi olie uzale president ni heri uzale vile president. Ejuni akili zenu hatuwezaki ziresiste hapo. Mungu aliwapatia ile pouvoir ya kutumanipule gisi munataka, sababu muko na zile akili. Na ndio maana kama tuna celebre le 8 haikwake fete. Le 8 ni siku ya kuikala na bwana yako. Unamwambia kui mwaka yote, ba hii siku ni zarau. Na hii siku ukanionyesha, ukanichamba mbele ya watu. Ukanitobokea mbatu. Na japo na mie niko mwanadamu sawa. Na ndio maana kwa mama benye kama haya zala garçon anajisikia iko culpabiliser, sababu societe ilibaonesha kama garçon ndio mtoto. Na japo kiona ba mingi president Obama iko na watoto wawili ni wa musika, iko na Shasha na Malia, wote ni wa musika. Hakupigana vyake asijua kuzala garçon, iko na wa musika wawili. President Putin ni ba staja ba president wa ngufungufu mdunia. Putin iko na watoto wawili na wote ni wa musika. Siku hiyo iliadhimishwa katika jimbo la Kivu Kaskazini katika hali ya kuhuzunisha, hasa iliyoadhimishwa na kiwewe cha vita. Mundo Mapenzi Kimonyo ama taasisi ilipongeza ushujaa wa wanawake wote wa Kivu Kaskazini. Mratibu wa ligi ya wanawake FOMAC Raveke Mkaa Bi Mweza Florence Gahungu ametambua kuwa wanawake ni nguzo ya maendeleo na kuwataka wanawake wote mkoani humo kuhakikisha haki zao zinaheshimiwa. Asante. Tuna ujumbe kwa ajili ya sikukuu yetu ulimwenguni, hasa wanawake wa province ya Nord Kivu, utamani ndani ya vile yetu ya Goma, ndani ya Fondation Mapenzi Kimonyo. Tunasherehekea sikukuu ya ulimwenguni ya tarehe 8 juu ya kuweza kuhimiza na kuhimizana kwa kuweza sogeshana, kama vile tufundisha ndani ya mafundisho ke tuko pilie, tuko nguzo ya nyumba, tuko nguzo ya jamaa zetu. Tunapaswa shikana mkono mkononi tuweze kusogesha jamaa zetu mbele. Wanasema yote ni kwa ajili ya mama, na ndio anasogesha faida ya nyumba, faida ya jamaa, yote ni kwa ajili ya mama. Hivi tuzogeshane mbele, haiko tu tulewe tucheze, hapana. Ni kwa ajili ya kuweza kuzogesha jamaa zetu mbele. Kama sehemu ya maadhimisho haya, mijadala ilifanyika ili kuongeza uelewa kwa washiriki kuhusu haki za wanawake na umuhimu wa nafasi yao katika jamii. Amani Kagaju na Ompoleo alisisitiza umuhimu wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika kuimarisha bila shaka nafasi ya wanawake ndani ya jamii. Wafie watatu au wafie watatu hawataenda kwa masomo, ugaso yepeke anaenda kwa masomo. Kazi ya wale wa musika ni nini? Kwenda mshamba, kufula, kukoropa, kushota na kiana na ikala na tia mgulu kuingine iko naona television. Njoo ilikuwa kazi yenu ile. Ni kusema mwanamke hakukuwaka na valeur mu societe. Balikuwa wanamwambia kazi yako wewe mwanamke ni kumafiga. Wewe garçon haupashwi ikala na bamusika, haupashwi ikala na mama yako juu garçon anaikala pembeni ya mama anageukaka musika. Wewe kazi yako ni kwenda kufanya kazi za mfungufu, ni kusema kwenda kuwinda, kwenda kutega, lakini makazi bote ni wa mwanamke. Kwanza shie wengine tulikuwa tujifulia yake paske mama anasema mwanaume hapashwi jifulia. Na tunakomana na tunajisi mwanamume hapashwi fanya nini? Hapashwi fula. Na tunakomana na tunajua kama mwanakuwaka na akili ni mwanaume. Na japo ukaona mzuri kwa école primaire,
kama nenda ku proclamation za watoto ku maternelle na ku primaire iko rare des fois uone classe yenye garçon toka wa kwanza. Ni kweli ni bongo? Iko rare uone garçon toka wa kwanza mu première, mu deuxième, mu troisième, mu quatrième, mu cinquième. Sasa nafika mu sixième ndio wanaanza ambia musika, wewe kazi yako ni wapi? Ni kumafiga. Washiriki pia walipata fursa ya kuelezea uzoefu wao na kujadili changamoto zinazowakabili kila siku. Siku hii iliangazia juhudi zinazoendelea zinazohitajika kufikia usawa wa kijinsia wa kweli na kusisitiza umuhimu wa mshikamano miongoni mwa wanawake katika kukabiliana na vikwazo.